Ini wasuk ke naik thokor program khajak ini ang saimia sekango khobor rohor kano program tongo faide ini hai pana amai ke program naik thok na ini saimia hingga tini war nibo faisok pajak sini jotto kakra bonni ti pramotha TWF YTF ni warriors teibo tini land development committee ni sini borom genang presiden tei block presiden tei Subnational chairman, tei IS chairman an logo faisok pajak, tei bo sini khasuk sa MDC borom genang sodagor koloi, tei o jaga bo tini bo sini khorang no hasal tei khana hori tongnai, jotono no khani hamjak maya pare kisi sang kok sanai, kok khaisi takuro bukro, sing tini 2020 wo ti pramotha जों संसामानि यागुलो लोकसभानि परेबो जों पहिलावो एज ए एनजिओ हिसाबै जे समय कर'नानि महामारी चलै तंफ्रो राज्य सरकार जे समय हातार हाव कसाजागरनो तुबुनानि गसियाङै तंफ्रो गामि गामियाव सिनि बरक जखन निनि मासे मानुंयाङै तंफ्रो आफोरनिबो जों तिनि अ जागाव जों सिनि वार्कार्स रक तिनि अरनिबो माइरं बागनानि बेबस्था खायका हातारहानि सिनि कसावै तंजाक सिनि सामुं ताङै तंनाय परै तंनाय रनो तबुनानि सामुं खलायका खलायमानि यागुलो जों त्रिपुरा राज्यबो बुबाग्रानि नेतृत्वे कायसा इतिहास तैरि खायरेखा मात्र ताल नैनि बिसिङनो पार्टी गठन खायै निर्वाचन प्रतिद्वंदिता खायै 18टा सीट जों जिति फनुखा 28टा बिसिङो आरनि बिसिङो जों काथालिया मिर्जा राजा पूर्वबो आं निजे ननरन बिसिं तै बासाखा तै जों जनगणनि भोटनि हिसाब खायखाके जों पास जोंजाक फिया बन्दरक जतन साइमानो तिनि बीजेपी जे त्रिपुरा राज्य सरकार ताबुक तंगो जे सरकार न जों चलो पाल्टाय हिनैनाय बामफ्रन चालिया हिनैनाय बीजेपी फारजा हामकुम न हिनैनाय जों तबै फाइमाने सै बीजेपी थांनायो जनगणनि भोट बाय पास खाइमालिया आबनि बागै बरक सब समयनो साप्पा बाजिनि बरकरनिबो बरकनो जोर जबरदस्ती साप्पा भोटै पास खाइनानि चेष्टा खायो मिर्जा काथालिया राजापुरबो जों जलन्तभाबे प्रमाण दङ जे काक्राबन एलाकाओ बरक साप्पार माने परेबो बरक तिनि किसि साबुन बायसे कोनो रकम पास खाइमानसिउ अ जागाबोनो करैमुराओ जेबाबे साप्पा भोट रखा अ करैमुरा एलाकानि बरक जतना दिनो साक्षी दङ जतना निबो मकल बायथां नुकजाक हातारहानि ब्रं ब्रं फाइबैनाय साल कथां कथां सिनि भोट न बरक सेक फाइका अमायके भोट सेक सेगैनो बरक भोट पास खाइनानै जे लामा मारम खातानि बांमाले जनगणनि प्रतिबरनि पैतक्रिखा जनगणनि बिसिंथै पास जोंने बरनि नाहरमु बरनि जवान समु आबो बरक पैतक्रिखा पैतक्रांलियासि तिनिबो अ जागाव आबोनो जों नुखा थांनायबो बोबाग्रा जे कक सामाने तिनि कक सामानि मतेनो बतिनि कक खाइतंगो तिनि जों नुगो जिनि जे आईपीएफ टिबो थांनायो आईपीएफ तिनि कक मारिक सनाय जों जतन हरनो आईपीएफ ति खाइलाय जागे समयो चिनि बिप्लब सं चिनि हरनो तंनाय चिनि जे गोबां बरक आईपीएफ ति खाइलाय जाक आईपीएफ ति खाइने तिप्रालन तबनाय नै जों सिरेक लायजाक चिनि बरम गोनां एमडीसीबो एक समयो आईपीएफ तियो चिनि लगन हिमाने मैक्सिमाम जों आईपीएफ ति हिम लायजाक चिनि गोबां हरनो बरक दङो किन्तु आईपीएफ ति खाइमानि परवर्ती काले जों तमानुखा आईपीएफ ति रगाफोरनिबो साका बरम गोनां एनसीनि नेतृत्वे जों 35टा सीट बासानाय 36टा सीट बासानाय 40टा सीट बासानाय साव कबै कबै बासावानि फ्रं गांकेब्लानो त्रिपुरा लेन्ड सासि कुनो एग्रीमेन्ट करिखे बरकनो फालै बरकनो थकाइबै दुकारोवै मात्र 9टा सीट बायतिनि एलायन्स खाइबै बीजेपी नो सरकार तबै फाइका बीजेपी नो सरकार पार्श्ववर्ती देश সেই বাংলাদেশ হিন্দু বাঙালি হিন্দু ভাই মুসলিম রায়ট সেই সময় হাজারে হাজারে হিন্দু বাঙালির চিনি ত্রিপুরা হাও কাছাই ফাই বনি সেকাং जों मा बुजिनाय जों मा सिनाय चिनि हाओ
illegal immigrant article number 6 citizenship 1955 act matabek কিন্তু ফাদার নি ইলিগেল ইমাইগ্রেন্ট মানে ফাদার নি ফাইনাই রক চিনি ত্রিপুরা হাওয়া সিটিজেনশিপ মানে কোনো অধিকার করি কিন্তু ওর জায়গায় তাবক সব যারা সিপিএম পার্টি খাই টংনাই রংনাং কয়ানি মুচু সেই সময়ে চিন ত্রিপুরা হানি স্বর্গীয় নৃপেন চক্রবর্তী বসিনি গণমুক্তি পরিষদ নেতা স্বর্গীয় দশরথ দেব বর্মন শিকারী মূরক হিসাবে ব্যবহার খালাই চিনি ত্রিপুরা হাও সেই উদ্বাস্তু রগ্ন বাংলাদেশ নি ফাইনে রগ্ন উদ্বাস্তুদের আগমন চাই হিনেই সেই নৃপেন চক্রবর্তী দশরথ দেব বর্মন গণমুক্তি পরিষদ নেতা বুঝা যে তিনি যে সেই উদ্বাস্তুর নৌগ্রব সেই শরণার্থীর নৌগ্রব जों যদি সে বাঁচাইলা হাঁকলাই বসকালনি ইলেকশনে जों ভোট মানাই দশরথ বাবু আপনি হবেন মুখ্যমন্ত্রী সেই মুখ্যমন্ত্রী ললিপপ প্রজাগই সেই সময়ে তোমার খাইখা একদিকে দুর্গা চৌধুরী পাড়াও দশরথ দেব বর্মন বুক হরতাল খেলাই রাখা আর একদিকে আগরতলা শহর নৃপেন চক্রবর্তী বুক হরতাল খেলাই খা সেই সময়ে চীনে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু তংমানি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোবিন্দ বল্লভ পন্থাজি তংমানি গোবিন্দ বল্লভ পন্থা ত্রিপুরা হাও ফাইই চীনে গণমুক্তি পরিষদ নি নেতা স্বর্গীয় দশরথ দেব বর্মন বুঝোগানি চেষ্টা না খা তব ডিটেনশন কেন হাজারে হাজারে লাখে লাখে আর ডিস্টারবেন্স নাই ফাইবানো কিন্তু বড় নেই যে বুক হরতাল খাই বড় যে পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট রনি হমানি বড় পুনর্বাসন রই বড় বাঙালি বস্তি স্থাপন খাইনি বাঙি যে বুক হরতাল খাই মানি নিন ও আন্দোলন নি একদিনে আমি ত্রিপুরা খেসারত মানাই তিনি খেসারত মাই তো